अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पार्ट 1 में हमने जाना कि कुरान सिर्फ एक होली बुक नहीं बल्कि अल्लाह का कंप्लीट लाइफ मैनुअल है। हमने ये भी समझा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने कुरान को सिर्फ पढ़ा नहीं, लाइव किया। लेकिन अब एक बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन, आखिर 1400 साल गुजर गए, बादशाह बदल गए, एम्पायर्स खत्म हो गए, हजारों किताबें बदल गई, लेकिन कुरान आज भी बिल्कुल वही का वही कैसे है? दोस्तों, ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं, ये अल्लाह का लिविंग मिरेकल है। अल्लाह ताला ने खुद कुरान के वादा फरमाया, बेशक हम ही ने इस जिक्र यानी कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। सोचिए, दुनिया की कितनी ही पुरानी किताबें हैं, उनके डिफरेंट वर्जन्स मिलते हैं, लेकिन कुरान, चाहे आप मक्का में खोल कर पढ़ें या मदीना में या इंडिया में या अफ्रीका में या अमेरिका में, हर जगह एक ही कुरान, एक ही लफ्ज, एक ही आयत, एक ही पैगाम। ये इंसान का काम नहीं, ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। यही वजह है कि आज भी दुनिया भर में लाखों नहीं मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स कुरान को हिफ्ज करते हैं। अगर अल्लाह ना करे दुनिया के तमाम प्रिंटेड कॉपीज एक दिन गायब हो जाएं, तो भी कुरान फिर से लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उसे सिर्फ कागज पर नहीं, लोगों के दिलों में महफूज रखा है। लेकिन दोस्तों, एक सवाल यहाँ पैदा होता है, अगर अल्लाह ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, तो क्या हमने कुरान के साथ अपने रिश्ते की हिफाजत की है? सोचिए, कितनी बार ऐसा होता है कि सुबह उठते ही हम पहले मोबाइल चेक करते हैं, नोटिफिकेशंस, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, न्यूज़, लेकिन अल्लाह का कलाम वो शाम तक शेल्फ यानी अलमारी पर पड़ा रहता है और फिर हम कहते हैं, हु डू आई फील एम्प्टी, हु इज माई हार्ट नेवर सेटिस्फाइड। दोस्तों, प्रॉब्लम ये नहीं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन कम है, आज इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन गाइडेंस कम हो गई है। हम हर चीज सर्च इंजन से पूछते हैं, लेकिन जिंदगी के सबसे बड़ा सवाल, मैं किस लिए पैदा हुआ, मेरी असल कामयाबी क्या है, मौत के बाद क्या होगा, इनका जवाब सिर्फ कुरान देता है। इमाम इब्न कसीर रहिमहुल्लाह अपनी तफसीर में बयान करते हैं कि कुरान हिदायत, रहमत और शिफा है उन लोगों के लिए जो उस पर ईमान लाते हैं और उसे समझकर अपनी जिंदगी में उतारते हैं। यानी सिर्फ तिलावत ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग और एक्शन भी जरूरी है। आज की मॉडर्न लाइफ ह्यूमन स्पीड सिखाती है, कुरान हमें डायरेक्शन सिखाता है। मॉडर्न वर्ल्ड हमें कंपटीशन सिखाती है, कुरान हमें तकवा सिखाता है। सोशल मीडिया हमें कंपैरिजन में डाल देता है, कुरान हमें अल्लाह पर तवक्कुल और अपनी असली वैल्यू याद दिलाता है। इसीलिए जितना इंसान कुरान से करीब होता है, उतना ही उसका दिल मजबूत होता है, उतना ही उसकी सोच साफ होती है, उतना ही उसका मकसद वाज़ेह होता है। लेकिन अब एक आखिरी सवाल, कयामत के दिन जब अल्लाह हमसे पूछेगा कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी हिदायत भेजी थी, तुमने उसके साथ क्या मामला किया? उस दिन हमारा जवाब क्या होगा? क्या हम कहेंगे, या अल्लाह मैंने कुरान को सिर्फ शेल्फ यानी अलमारी पर रखा था, या हम कहेंगे, या अल्लाह मैंने कुरान पढ़ा, समझा और जितना हो सका उस पर अमल किया। यानी यही फैसला आज करना है। अगर कुरान अल्लाह का मैनुअल है तो हमने अपनी जिंदगी उस मैनुअल के मुताबिक कितनी बदली? क्यों? क्योंकि सिर्फ किताब का पास होना काफी नहीं होता, उस पर अमल करना जरूरी होता है। आपके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब हो, लेकिन अगर आप उसे पढ़े नहीं, समझे नहीं और उसकी बात पर अमल ना करें, तो उस किताब का असल मकसद पूरा नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह कुरान हमारे घर में होना बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन कुरान का हमारे दिल में उतरना उससे भी बड़ी नेमत है। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ो क्योंकि कयामत के दिन ये अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करने वाला बनकर आएगा। सही मुस्लिम। सोचिए, वो दिन जब ना माल काम आएगा, ना स्टेटस, ना फॉलोअर्स, ना दुनिया की पॉपुलैरिटी,
اس دن اگر کوئی چیز ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہوگا، وہ قرآن جو ہم نے دنیا میں پڑھا، وہ قرآن جو ہم نے سمجھا، وہ قرآن جس پر ہم نے عمل کیا۔ لیکن ایک دوسری طرف اگر انسان قرآن کو بالکل نظر انداز کر دے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور رسول کہے گا، یا رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ آیت ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ قرآن کو چھوڑنا صرف یہ نہیں کہ انسان اسے کبھی کھولتا ہی نہیں، کبھی کبھی قرآن پاس ہوتا ہے لیکن زندگی کے فیصلے قرآن کے مطابق نہیں ہوتے، زبان قرآن کی نہیں سنتی، اخلاق قرآن کے مطابق نہیں ہوتا، معاملات قرآن کی روشنی میں نہیں ہوتے۔ دوستو، قرآن ہمیں صرف جنت کا راستہ نہیں بتاتا بلکہ دنیا کو بہتر طریقے سے جینا بھی سکھاتا ہے۔ جب قرآن کہتا ہے سچ بولو تو وہ ہمارے بزنس کو بہتر کرتا ہے۔ جب قرآن کہتا ہے والدین کے ساتھ احسان کرو تو وہ ہمارے گھروں کو جنت جیسا بنا دیتا ہے۔ جب قرآن کہتا ہے معاف کرو تو وہ ہمارے دلوں سے نفرت کا بوجھ ہٹا دیتا ہے۔ جب قرآن کہتا ہے اللہ پر بھروسہ کرو تو وہ ہمارے اندر ایک ایسی اسٹرینتھ پیدا کرتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ آج ایک چھوٹا سا ڈیسیژن لیجئے، آج سے قرآن کو صرف ثواب کی کتاب نہیں بلکہ لائف چینجنگ گائیڈ بنائیے۔ روز صرف 10 منٹ ایک آیت پڑھیے، اس کا میننگ سمجھیے اور خود سے پوچھیے، اللہ مجھے اس آیت کے ذریعے کیا سکھانا چاہتا ہے؟ یقین مانیے، جس دن قرآن آپ کی سوچ بدل دے گا اس دن آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ جس گھر میں قرآن کی آواز ہوگی وہاں شیطان کمزور ہوگا، جس دل میں قرآن ہوگا وہاں اندھیرا ٹک نہیں سکتا، اور جس انسان کا رشتہ قرآن سے مضبوط ہوگا اللہ اس کے لیے دنیا میں بھی راستہ کھولتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ دوستو، ایک وقت آئے گا جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے کمرے رہ جائیں گے، ہماری چیزیں رہ جائیں گی، ہماری تصویریں رہ جائیں گی، لیکن سوال یہ ہوگا ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا رشتہ لے کر گئے؟ کیا قرآن ہمارے لیے روشنی بنا یا صرف ایک کتاب بن کر رہ گیا؟ آئیے آج دل سے دعا کریں، یا اللہ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، یا اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے، یا اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی روشنی، ہمارے غموں کا علاج اور ہماری زندگی کا رہنما بنا، یا اللہ قیامت کے دن قرآن کو ہمارے حق میں دلیل اور سفارش بنانے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ میسج دل تک پہنچا ہو تو اسے صرف خود تک محدود مت رکھیے، شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی انسان کا قرآن سے رشتہ دوبارہ جڑ جائے۔ اللہ ہمیں قرآن والا بنائے، صرف قرآن رکھنے والا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔